राज्य की राजनीति दिन ब दिन मलिन होते जा रही है। नेताएं सत्ता मिलने के बाद लोकतंत्र का मतलब भूलते ही जा रहे हैं। राज्य को उन्नति की दिशा में ले जाने के बजाय नफरत बांट रहे हैं। त्रिपुरा के पार्टी कार्यकर्ताओं का उद्देश्य हो गया है सिर्फ बदला लेना। जी हाँ, जिरनिया उपमंडल में सीपीआईएम पार्टी पे तोड़फोड़ किया गया है सत्ताधारी पार्टी द्वारा, जिस वजह से सीपीआईएम द्वारा अगरतला पुलिस मुख्यालय के सामने विरोध प्रदर्शन किया गया है। इस अवसर पर सीआईटीयू अध्यक्ष मानिक दे, सीपीआईएम पश्चिम जिला सचिव रतन दास, त्रिपुरा गण मुक्ति परिषद के नेता राधाचरण देबबर्मा और अन्य लोग भी उपस्थित थे। राज्य में नई सरकार के सत्ता में आने के बाद से विपक्षी कार्यकर्ताओं से लेकर समर्थकों तक पार्टी कार्यालयों में तोड़फोड़ कर रही है। राज्य में विपक्षी दल सत्ताधारी दल के दुष्कार्य के कारण अपने पार्टी के कार्यक्रमों को ठीक से नहीं कर पा रहे हैं। राज्य के मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देब को कार्यकर्ताओं पर लगातार हमला के बारे में सूचित करने के बाद भी कोई पहल नहीं कर रहे हैं मुख्यमंत्री। त्रिपुरा में भाजपा के नेतृत्व वाली आईपीएफटी गठबंधन सरकार के सत्ता में आने के बाद मीडिया से बात करते हुए जिला परिषद के पूर्व सीएम राधाचरण देबबर्मा ने मीडिया से कहा कि राज्य के लोग एक दिन सत्ताधारी पार्टी के कुकर्मों का जवाब देंगे। राज्य के जनता ने राज्य में ऐसी सरकार के लिए कभी ऐसी उम्मीद नहीं जताई थी। सीपीआईएम के कार्यकर्ताओं ने गुरुवार को अगरतला पुलिस मुख्यालय के सामने विरोध प्रदर्शन किया, जिसमें मांग की गई कि जिरनिया में विपक्षी कार्यकर्ताओं और अन्य लोगों के साथ पार्टी कार्यालयों में तोड़फोड़ करने वालों को पुलिस गिरफ्तार करे और उन्हें दंडित करे। राज्य तो शनि राज चलছে, কোথায় মানুষের কাজের ব্যবস্থা করবে, খাদ্যের ব্যবস্থা করবে, চাকরির ব্যবস্থা করবে, কর্মসংস্থান ব্যবস্থা করবে। প্রায় 41-42 মাস চলছে এই একটা অথর্ব একটা গভর্নমেন্ট চলছে। জনকল্যাণে মানুষের জন্য কোনো কাজ নাই। সোশ্যাল মিডিয়া খুললে পরেই দেখা যাচ্ছে কোথায় গন্ডগোল হচ্ছে, কোথায় একটা রাস্তার অবরোধ হচ্ছে, কার মাথা ফাটানো হচ্ছে, কার বাড়ি পোড়ানো হচ্ছে, এগুলি চলছে নাকি? এই তো শনি রাজ চলছে, এটা বেশি দিন চলতে পারে না। আর শাসক গোষ্ঠী যদি মনে করে সরকার এবং শাসক তারা যদি মনে করে গুন্ডামি করেই রাজ্য শাসন করা যাবে, মানুষকে শাসন করতে পারবে, তাহলে ওরা মূর্খের সরকারে বাস করছে। আক্রমণ যত হবে, প্রতিরোধ হবে, আন্দোলন হবে। 68 সালের অভিজ্ঞতা রাজ্যের মানুষের আছে, ছেড়ে দেওয়া হবে না, ছেড়ে দেওয়া হবে না। এই করে মানুষের উপর আক্রমণ করে গণতন্ত্র জবাই করে এভাবে চলবে? বিজেপি শিক্ষা নেওয়া উচিত, গভর্নমেন্টকে শিক্ষা নেওয়া উচিত। আজকে আইপিএফটি বিজেপি পাহাড়ে কি অবস্থা? হ্যাঁ, 2018 পর যে বিজেপি যে আইপিএফটি পাহাড়ে একেবারে মানে কি বলবো ভয়ঙ্কর একটা স্বৈরাচারী সন্ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করেছিল। আজকে কি দেখছি আমরা? এই দশাই হবে সমতল এলাকা রাজ্যতেও বিজেপি এই দশাই হবে। কাজে অনুরোধ করব এটা বন্ধ করুক, মানুষ বন্ধ করবে, মানুষই বন্ধ করবে। বিপ্লব দেব স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সম্পূর্ণ চরম ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছে। কাজেই এইরকমভাবে চলতে পারে না। মানুষের কাজ হবে, আরে আপনাদের মন্ত্রী হবে, শান্তি হবে। মানুষের জন্য কি হয়েছে হিসাব দেখ, মানুষের জন্য কি করবেন ঘোষণা করুক। এই না করে পার্টির বেশ ভোট দিয়ে ভাঙতে হবে, বাড়িঘর আক্রমণ করতে হবে, এভাবে চলবে? আর পুলিশ সেখানে নীরব দর্শক হয়ে হাত গুটিয়ে বসে থাকবে? এটা চলবে? চলতে পারে না। কাজে শান্তিকামী মানুষের কাছে আমাদেরও আবেদন থাকবে, আপনারা প্রতিরোধে প্রতিবাদে এগিয়ে আসুন। এই দিন চলতে দেওয়া যায় না। ত্রিপুরা রাজ্যে শান্তি, ত্রিপুরা জাতি উপজাতি ঐক্যের ত্রিপুরা, এখানে এই করেই আমরা এগিয়ে চলছি। কাজেই আমাদের এই প্রতিরোধ চলবে। শান্তি মানুষের কাছে আমাদের আবেদন থাকবে, এগিয়ে আসুন। ঘরে চুপচাপ করে বসে থাকা নয়, রাস্তায় নামুন, বেরিয়ে আসুন, প্রতিরোধে দুর্গ গড়ে তুলুন। নাহলে এই শয়তানদের কাছ থেকে মানুষকে বাঁচানো যাবে না।